देख रहे हैं पावर न्यूज भारत। नाजरीन आदाब व इस्तकबाल, पावर न्यूज भारत से मैं आमिर जमाल। चलिए नजर डालते हैं 4 नवंबर 2025 की अहम खबरों पर। यहां तक कि फौज भी उनके कंट्रोल में है। राहुल गांधी। बिहार इंतखाबी मुहिम के दौरान कांग्रेस लीडर राहुल गांधी के तबसरों पर हलचल मची हुई है। मुल्क की सिर्फ 10% आबादी आलाजात को कॉरपोरेट सेक्टर, ब्यूरोक्रेसी और अदलिया में मौके मिल रहे हैं। आखिरकार यहां तक कि फौज भी उनके कंट्रोल में है। उन्होंने तबसरा किया। उन्होंने कहा कि SC, ST, BC और अक़लियतें जो 90% हैं वो नजर नहीं आते। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने RG की सरजनिश की जब उसने पहले ये तबसरा किया था कि चीनी फौज हिंदुस्तानी फौजियों को मार रही है। बंगाल में SIR के खिलाफ बड़ी रैली। बंगाल की वजीर आला ममता बनर्जी ने स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन SIR के खिलाफ एहतजाज शुरू किया है। आज कोलकाता में TMC के हजारों कारकुनों ने एक बड़ी रैली निकाली। वो रेड रोड पर अंबेडकर के मुजस्सिमे से रजवा सिंकू टाइगुरबारी तक 3.8 किलोमीटर पैदल चले। कारकुनों ने SIR के खिलाफ शदीद नारेबाजी की। मालूम हुआ है कि SIR का दूसरा मरहला आज से मुल्क भर की 12 रियासतों और UTs में शुरू हो गया है। छत्तीसगढ़ में एक बड़ा ट्रेन हादसा। छत्तीसगढ़ के जियाराम नगर स्टेशन के करीब एक बड़ा ट्रेन हादसा पेश आया। कोरबा मुसाफिर ट्रेन मालगाड़ी से टकराकर उलट गई। वाकये में 6 अफराद हलाक और 25 शदीद जख्मी हो गए। हुक्काम और रेलवे अमले ने मौके वारदात पर पहुंचकर इमदादी कार्रवाइयां शुरू कर दी हैं। जिनके घर सैलाब में डूब गए उनके लिए 15,000 रुपये। वजीर आला रेवंत रेड्डी। तेलंगाना हुकूमत ने एक अहम फैसला लिया है। वजीर आला रेवंत रेड्डी ने ओहदेदारों को हिदायत दी है कि वो फौरी तौर पर 5,000 रुपये की माली इमदाद फराहम करने के लिए इक़दामात करें। तूफान मानसून की वजह से सैलाब में अपने मकानात मुकम्मल तौर पर ज़ाय होने वालों को 15,000 रुपये और उन गरीबों के लिए इंदिरम्मा इल्लू स्कीम के तहत मकानात तामीर करने के लिए जो अपनी झोपड़ियों से महरूम हो गए हैं उन्होंने 1 लाख रुपये मुआवजा फराहम करने के अहकामात भी जारी किए हैं। फसल के नुकसान पर 10,000 रुपये फी एकड़। बोधन के जूनियर कॉलेजों में DIEO का मायना। जिला इंटरमीडिएट एजुकेशन ऑफिसर DIEO रवि कुमार ने बोधन के मुख्तलिफ कॉलेजों का मायना किया, जिनमें बोधन गवर्नमेंट जूनियर कॉलेज, स्टैंडर्ड जूनियर कॉलेज फॉर गर्ल्स और महात्मा ज्योतिबा फूले जूनियर कॉलेजों का अचानक मायना किया। उन्होंने कॉलेजों में क्लासेस के इंतजामात, असातिज़ा और अमले की कारकर्दगी की निगरानी की। उन्होंने क्लासरूम्स का मायना किया और तालिबात से बातचीत की। जीतने के बाद भी खुदा के लिए काम करना चाहिए। तेलंगाना जागृति सदर के कविता। तेलंगाना जागृति की सदर कल्वाकुंतला कविता ने कहा कि BJP लीडर इंतखाबात के दौरान भगवान राम के नाम पर वोट मांगते हैं और उन्हें इंतखाबात खत्म होने के बाद भी भगवान के लिए काम करना चाहिए। के कविता ने आज आदिलाबाद में बातचीत की। बारिश का पानी जैननाथ मंदिर के मुक़द्दस मुकाम में दाखिल हो रहा है। उन्होंने आदिलाबाद के BJP MP और MLA से गुजारिश की कि जैननाथ मंदिर की देखभाल की जाए। वजीर मोहम्मद अजहरुद्दीन को कलमदानों की अलाटमेंट। हुकूमत ने मोहम्मद अजहरुद्दीन को कलमदान तफवीज़ किए हैं, जिन्होंने हाल ही में वजीर के तौर पर हलफ लिया था।
انہیں پبلک انٹرپرائزز اور اقلیتی بہبود کے محکموں کو مختص کرنے کے احکامات دیے گئے ہیں۔ مہم چل رہی تھی کہ انہیں وزارت داخلہ دیا جائے گا، لیکن یہ قلمدان وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی نے اظہر الدین کو نہیں دیا۔ اسکول کے انتظامات کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے: کلکٹر نظام آباد۔ نظام آباد کلکٹر ٹی ونے کرشنا ریڈی نے سرکاری اسکولوں کے نظم و نسق کو مزید بہتر بنانے کے لیے لگن کے ساتھ کام کرنے کا حکم دیا۔ کلکٹر نے آج کلکٹریٹ میں تمام منڈلوں کے ایم ای اوز کے ساتھ محکمہ تعلیم کی کارکردگی کا جائزہ لیا اور ان سے بات چیت کی۔ انہوں نے کہا کہ طلباء کو خوشگوار ماحول میں معیاری تعلیم دی جائے اور نتائج میں خاطر خواہ بہتری آئے۔ انہوں نے کہا کہ 10ویں جماعت میں پاس کی شرح کو خاص طور پر بہتر کیا جائے۔ وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی پانی کی قدر نہیں جانتے: سابقہ بی آر ایس وزیر نرنجن ریڈی۔ سابقہ وزیر اور بی آر ایس لیڈر نرنجن ریڈی نے وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی پر سخت تنقید کی ہے۔ بی آر ایس بھون میں انہوں نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ریونت ریڈی الفاظ اور پانی کی قدر نہیں جانتے ہیں اور 60 سالہ خواب کو پورا کرنے والے کے سی آر کے بارے میں اندھا دھند بات کرنا درست نہیں ہے۔ انہوں نے سری سائلم پروجیکٹ، پالومورو رنگا ریڈی اور ایس ایل بی سی ٹنل جیسے پروجیکٹوں پر کانگریس کی ناکامیوں کی نشاندہی کی اور کہا کہ اتم کمار ریڈی کا یہ کہنا شرمناک ہے کہ پانی فراہم نہیں کیا گیا۔ سیگاچی کے متاثرین کو 1 کروڑ روپے کا معاوضہ کب ادا کیا جائے گا؟ ہائی کورٹ میں سیگاچی انڈسٹریز دھماکے کے متاثرین کو معاوضے کی ادائیگی کے معاملے پر سماعت ہوئی۔ بینچ نے اے جی سے پوچھا کہ متاثرین کو 1 کروڑ روپے کا معاوضہ کب ادا کیا جائے گا۔ اے جی نے کہا کہ مرنے والوں کے اہل خانہ کو 25 لاکھ روپے ادا کر دیے گئے ہیں اور کمپنی سے باقی رقم حاصل کرنے کے لیے اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ عدالت نے 2 ہفتوں میں مکمل تفصیلات کے ساتھ جواب داخل کرنے کا حکم دیا۔ فیکٹری کے ایم ڈی کو نوٹس جاری کر دیے گئے ہیں۔ یوڈائس اور اپار کا کام مکمل کریں: نظام آباد کلکٹر۔ نظام آباد کلکٹر ونے کرشنا ریڈی کی صدارت میں آج کلکٹر آفس کے میٹنگ ہال میں محکمہ تعلیم کے عہدیداروں اور پرنسپلوں کا ایک اجلاس منعقد ہوا۔ اس موقع پر کلکٹر نے کہا کہ طلباء کے اپار اور یوڈائس کا کام فوری طور پر مکمل کیا جائے۔ اس موقع پر ڈسٹرکٹ انٹرمیڈیٹ ایجوکیشن آفیسر روی کمار نے کہا کہ ہر کالج کے پرنسپل کو طلباء یوڈائس، اپار اور پین نمبر ضرور فراہم کرنے چاہیے۔ لائبریریوں میں دوپہر کا کھانا شروع کیا جانا چاہیے: تلنگانہ جاگرتی صدر کے کویتا۔ تلنگانہ جاگرتی صدر کلوا کنٹلا کویتا نے مطالبہ کیا ہے کہ تلنگانہ کے تمام ضلعی مراکز میں سرکاری لائبریریوں میں دوپہر کا کھانا شروع کیا جائے۔ آج وہ عادل آباد میں لائبریری گئی اور مقابلہ جاتی امتحانات کی تیاری کرنے والوں سے ملاقات کی اور ان کے مسائل کے بارے میں دریافت کیا۔ انہوں نے کہا کہ مختلف منڈلوں سے آ کر مطالعہ کرنے والوں کے لیے دوپہر کا کھانا شروع کیا جانا چاہیے۔ مکئی کی فصل خریدی جائے: وزیر تملا ناگیشور راؤ۔ ریاستی حکومت نے ایک اور اہم فیصلہ لیا ہے۔ کسانوں اور عوامی نمائندوں کی درخواست کے مطابق مکئی کے فصل خریدنے کا فیصلہ کیا ہے۔ اس کے ساتھ وزیر تملا ناگیشور راؤ نے عہدیداروں کو ریاست میں مکئی کی خریداری کی ہدایت دی ہے۔ وزیر نے مارکیفیڈ کے ایم ڈی کو 25 کنٹل فی ایکڑ تک مکئی خریدنے کی ہدایت دی ہے۔ انہوں نے تجویز دی ہے کہ فوری طور پر خریداری کا عمل شروع کرنے کے لیے اقدامات کیے جائیں۔
इस माह की 10 तारीख से तेलंगाना में अग्निवीर भर्ती रैली का इनेकाद। हिंदुस्तानी फौज इस माह की 10 से 22 तारीख तक जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम हरमकोंडा में तेलंगाना के नौजवानों के लिए अग्निवीर भर्ती रैली का एहतमाम करेगी। ये रैली चेन्नई जोन रिक्रूटिंग ऑफिस के ज़ेरे एहतमाम सिकंदराबाद आर्मी रिक्रूटमेंट ऑफिस के तालमेल और तेलंगाना हुकूमत के ताउन से मुनक़िद की जाएगी। रियासत के 33 अजला के उम्मीदवार जनरल ड्यूटी, टेक्निकल क्लर्क, स्टोर कीपर, टेक्निकल 10वीं क्लास की अहलियत के साथ ताजिरों जैसे ओहदों के लिए दरख्वास्त दे सकते हैं। पिटलम मंडल में शाम के औकात में तोतों का गाना। जैसे ही गुरूब आफ्ताब ने आसमान को पीला और नारंगी रंग दिया, पिटलम में एक दरख्त शाम के एक शानदार कंसर्ट का स्टेज बन गया। अंधेरा छा गया तो तोतों का एक झुंड जो खाने की तलाश में निकला था, अपनी रात के क़याम के लिए उस दरख्त में पनाह ली। सब्ज़ परों वाली मखलूक चहचहाती, एक दूसरे से राब्ता करती और अपने रोज़मर्रा के मामूलात शेयर करती। उनकी चहचहाट ने पूरे इलाके को एक कुदरती मौसीकी की आवाज़ से भर दिया। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक इन्नल हम्दा वन निअमता लक वल मुल्क ला शरीक लक। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीक लब्बैक। आया हो बुलावा हरमैन मुक़द्दस से, दिल में तमन्ना हो तवाफ़े काबा की, आरज़ू हो हजरे अस्वद और मुक़ामे इब्राहीम का बोसा लेने की। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक की सदाएं बुलंद करने का अरमान हो। खिदमात के लिए हाजिर है अल अनम हज व उम्रा टूर्स एंड ट्रैवल्स, निज़ामाबाद व बोधन। अल्लाह के मेहमानों के लिए हमारी खुसूसी पेशकश, हरम शरीफ से करीब बेहतरीन होटल में रिहाइश, इबादत और आमाल के लिए भरपूर मौक़े, मक्के मुकर्रमा और मदीने मुनव्वरा के तमाम मुक़द्दस मुक़ामात की ज़ियारतें। फ़्लाइट्स हैदराबाद से होंगे। आइए इश्क़ व मोहब्बत का सफ़र हमारे साथ अल अनम हज व उम्रा सर्विसेस रब्त क़ायम करें। मोहम्मद इब्राहीम, फ़ोन नंबर 9951401415 के अलावा 8317593943 पर भी रब्त क़ायम किया जा सकता है।